आपण मैंने बहुत प्रकार मोमो खाइथिबे जेमती का अटा मोमो मैदा मोमो सागु मोमो किंतु केबे कॉर्नफ्लोर रो मोमो खाइचंती कि जदि खाइ नांती आज रो रेसिपी खास आपण मनन पई आज रो रेसिपी रे कॉर्नफ्लोर रो बहुत भूमिका रही। कॉर्नफ्लोर थरे नु दुई थरा आमे माने यूज करबा। आउ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस एटा रे ना खाली कॉर्नफ्लोर नुह एइथरे अटा मध्ये ऐड हेची। अटा रे मोमो बनेबी किंतु अटाटा ना पूरा मैदा वाला रहइबो, स्ट्रेचेबल भी पूरा मैदा वाला आसीबो, तार रंग रूप बेक सब मैदा भाया देखा खाइला बेलू आपण मैंने जमा भी जानीपारे आपण अटा खाऊँगी कि मैदा खाऊँगी किसी सिक्रेट जिनस मुझे आड करछि। तेबे नमस्कार, मु प्रीति छंदा आपण को मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत करछि। जदि मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। देखो ये आपण मैंने पूरा देखी पारे यहाँ अटा तो मो अटार ही करी आपण सामने करी किसी भी मिक्स करार ना। बस अटा मु 2 चामच नहीं जाइली, 2 चामच माने जदि ग्राम हिसाब से आम मैंने देखा तेज कम से कम 300 ग्राम भाया हम। तो से ना कॉर्नफ्लोर मु 2 चामच ऐड कर देथिली। अटा नबा आ टिके कॉर्नफ्लोर नबा। कॉर्नफ्लोर को आम मैंने कौन करवा गोटे जगार पानी रे आम ताको गोले नबा। कॉर्नफ्लोर दबा द्वारा कौन हम ना आमर अटाटा व्हाइट देखा जाए। अटाटा कंटिकिना को ऑफ व्हाइट आसे किंतु मैदाटा आमर पूरा व्हाइट देखा जाए। कॉर्नफ्लोर को आम एमती गोले नबा। गोले सारा पर आम कौन करवा से अटारे एका संगे मिसई देबा जहाद्वारा कि आमर जो स्ट्रेचेबल जोटा आसे ना मैदार सेटार काम आमर करथाए यही कॉर्नफ्लोर। बस तापर आम मैंने कौन करवा से पानी जमती रेगुलर अटा आमर चकड़ा हुए सेमती ही चकड़ा। लुण टोटाल आड करवानी कि तेल भी टोटाल आड करवानी। पानी देखी देखी देकी आम टिके सॉफ्ट डो आम मैंने बनई नवा। तो ये प्रस्तुत हो गला भल भाव में सॉफ्ट करके मु भलसे चकड़ी देकी रखी देछि। कम से कम ना आपको 15 ରୁ 20 मिनिट तो कम से कम आम मैंने छाड़ीदबा। अध घंटा जदि हो आहरी बढ़िया मु 20 मिनिट खंडे छाड़ी देइथिली। अच्छा तापरे ना मु कौन से सब पकेइथिली बहुत सिंपल जिनस ही थिला। बंधाकोबी नहीं, गाजर नहीं, आ रसुण अदा नहीं। बंधाकोबी फाड़े नहीं। बंधाकोबी गाजर रसुण अदा ये सब को मु गोटे भल भाव में चपर रे चॉपिंग कर देइथिली। आ जदि चपर आपन पाखे नाही तो ग्रेट कर देबे, नचेत आपन कौन करेंगे ना जो पल्स मोड रे टिके ग्राइंडर जो मसला बाटा जार थाए कि जोटा आम मैंने पिठा बाटू से पल्स मोड रे टिके दरदरा पेस्ट भाया बनईदेवे। टिके पल्स मोड रे रखिए जस्ट टिके बुलीगला पुणी आउ थे अफ करके पुणी सेमती चलेबे। तो ना यहाँ मुझे जेहेतु वेजिटेबल सब आड करी छतु पतु किसी पड़ नाला मुझे पनीर आड कर देइथिली। आपण पाखे जहाँ भी वेजिटेबल थी छतु थी पनीर थी कैप्सिकम चाहिए भी आड करेंगे। 2 चामच भाया 1.5 चामच भाया मुझे तेल से तुरंत मुझे पकई गोलमरिच गुंड आ जो गुड़ाक चॉप कर रखी सब वेजिटेबल से सब वेजेस को भल भाव में आड कर पनीर भी आड कर देइथिली। गोलमरिच गुंड एगेन पकेली टिके बीट लुण पकेली टिके लुण स्वाद अनुसार पकेली। लुण जदि आपणकर स्वाद अनुसार ही पकेबे कम बेसी मझे मझे हो जाए जेहेतु एपर्यंत भाजी हैनी ना। तापरे टिके पकईली सोया सॉस। जदि भिनेगार अच्छी 4-5 ड्रॉप भाया भिनेगार आड करनबा। आ जदि नाही भिनेगार तो लेंबू रस फाड़े लेंबूर रस आम मैंने आड करनबा। टिके ये पानी जिते तार रिलीज कर जेहेतु लुण पकई सारे तो से स्टेज रे आम कौन करवा ना गरम मसला टिके आड करदे पाखापाखि 1/2 चामच भाया गरम मसला आड करदे। क्वांटिटी देखिए आम मैंने सब मसला सब मैंने आड करवा। तापर भल भाव में से सिम मोड रे ही आम मैंने भाजवा। तो ये कौन है पूरा भाजी गला सबुतक सीझीगला सबुतक परिवा जो पकई से सब सीझीगला। तो जिते से गोटे गोटे ठूल ठूल होगी एकाठी गला गोटे रहा एकाठी तो पूरा प्रेस कले जना पड़ो से सीझी जाइए। समय बेलू मुझे आम मैंने कॉर्नफ्लोर गोटे चामच कॉर्नफ्लोर गोटे चामच नेला से पानी ठंडा पानी जोटा आड करके भल भाव में गोली नवा। आ कॉर्नफ्लोर घोलटा ना से आम मैंने देदेबा जहाद्वारा कि आपणकर ये जो स्टफिंग ना एते टेस्ट बन फ्लेवरफुल बन। आ जदि मोमो फाटी जाऊँगी कि बतुरीला भाया लगुच माने यहाँ सेमती हेनी कौन प्रकार पानी रिलीज करनी भितर मोमोर स्टफिंग भितर किसी पानी रिलीज करनी करके कम से कम 1 मिनिट पर्यंत लो टू मीडियम रे आम मैंने भाजी नवा। जमती आपण मैंने स्ट्रीट रे खाइला बेलू जमी आम स्टफिंग गुड़ाक बाहरी जाए ना बेले बेले ना तलुआ जोटा रही जाए मोमो से सब कौन हुए ना बतुरिकी से स्टफिंग रू ही बाहर जाए पूरा बतुरला भाया लगे। तो ये स्टेज रे जदि आम मैंने कौन करवा ना टिके कॉर्नफ्लोर पकईदेवा तो जमा से फाटिकी बाहरनी। आ जदि टिके टेस्ट करदेवे लुण जदि दरकार हुए पकेबे मोर टिके लुण कम लगे बोले मुझे पकईदेली पूरा पानी सुखीगला पर्यंत आम मैंने एमती भल भाव में कषि नौथबा जमी तले आमर न लगू ना जदि तले लगिगला गोटे पोड़ा फ्लेवरटा आस भल लगे। तो ये पूरा हो गला 1 ରୁ 1.5 मिनिट लगे। तापर कड़े आम मैंने बाहर करके ठंडा हाँपाई छाड़ी नवा।
କାହାକୁ କାହାକୁ ମୋମୋ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଏସବୁ କାମ ଭିତରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଟାଟି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମଇଦା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କାହାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଷ୍ଟେଜରେ କେବେ ପୁରୀ ବି ବନେଇବେ ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୁଳା କରିନେବା। ଏବେଠୁ ହିଁ ଟିକେ ମୁଁ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ଛିଣ୍ଡେଇଲି, ନହେଲେ ଅଟାଟା ତ ସାଧାରଣତଃ ସଫ୍ଟ ରହେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେମାନେ ବେଲି ନେବା ସବୁତକ ଅଟାକୁ ନା ଏଇଠି ମୋର 4 ଗୁଳା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ରୁଟି ଭଳିଆ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଘୋଳ ଦେଇଛେ ନା, ତ ଆମେ ଯେତେ ବି ପତଳା କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ଫାଟିବ, ନା ଷ୍ଟଫିଂ ବାହାରିବ, ନା ଷ୍ଟଫିଂରୁ କିଛି ପାଣି ବାହାରିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରୁଟିଟା ଯେତେ ପତଳା ହବ ଖାଇବାକୁ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମୋମୋଟା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଲଗେଇନି, ସେମିତି ଗ୍ଲାସରେ ଟିକେ ନାକୁ ଏମିତି ଚୂନା ଲଗେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସେପ୍ ବନେଇଦେଲି, ଯେମିତି ମୋମୋର ସେପ୍ ବନେଇଦେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ନାକୁ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଭାବରେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହବ। ମୋତେ ବି ତ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କରିଦେଇକି ସବୁତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବେଲନ୍ତି ନା ଏମିତି ଗ୍ଲାସରେ କାଟନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁତକ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ନା ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେଉ ମଝିରେ ଦେଇଦେଉ, ଏମିତି ଯିବା ଆମେ ମଝିରେ ପୁରଟା ଦେଇଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଦେବା ନା, ଆମର ପୁରା ମୋମୋ ସାରା ଆମର ପୁରଟା ରହିବ। ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ ହିଁ ପୁରଟା ଆସିବ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ମଝିରେ ଏକାଠି ଠୁଳ ନ କରିକି ଏମିତି ମଝିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟଫିଂ ବନେଇଥିବା ଏମିତି ମଝିରେ ନ ଦେଇକି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଭାବରେ ସେପ୍ରେ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି। ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ହାତ ହେଇଯାଉଥିବା, ଆଉ ଟିକେ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେଉଥିବା, ବାସ୍ ଗଢ଼ୁଥିବା। ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ପୁର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋମୋରେ ଲାଗିଯିବ, ମୋମୋଟା ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ଇଜି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଏମିତି ହିଁ ଗଢ଼ାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ, ଆଉ ଫଟାଫଟ ବି ହେଇଯାଏ। ମୋ ହାତକୁ ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ଫଟାଫଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପୁରଟା ନା ଏଇ ଗଢ଼ାରେ ପୁରଟା ନା ପୁରା ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରହେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟୋଟାଲ ମୋର କେତେଟା ମୋମୋ ହେଇଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ମୁଁ ବସେଇଥିଲି, ମୋର ତ ଏମିତି ଥିଲା, ମୋମୋର ଛାଞ୍ଚ ମୋର ନାହିଁ। ତ ଯୋଉଟା ଏମିତି ଛାଞ୍ଚ ନେଇଯାଇଥିଲି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ଲଗେଇକି ସବୁତକ ମୋମୋକୁ, ଆଉ ଏ ମୋମୋକୁ ନା ଲଗେଇ ରଖିଲେ ବି କିଛି ମୋମୋ ଲାଗିବନି ପରସ୍ପର। ତ ସବୁତକ ମୋମୋକୁ ମୁଁ ରଖିନେଇଥିଲି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆମର ସେ ଯୋଉ ପିଜ୍ଜାରେ ଯୋଉଟା ପଡ଼େ ଅରିଗାନୋ, ସେ ଅରିଗାନୋରେ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିବ, ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିବ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି, ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ। ସବୁବେଳେ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୋମୋ ଖାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋମୋଟା ପୁରା ବାହାରିକି ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଅରିଗାନୋ, ଯୋଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ରାଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ବାସ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଯେମିତି ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାଜୁଥିବ, ଯେମିତି ଇଟିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେମିତି। ତାପରେ ଏଇଠି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଗରମ ଅଛି ଦେଖଉଛି, ପରସ୍ପର କିଛି ବି ମୋମୋ ଲାଗିନି। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଅରିଗାନୋ ଟିକେ ନାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଲମରିଚ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟାର ବାସ୍ନା ଭରପୁର ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ମୋମୋ, ଅଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ମଇଦା ମୋମୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଘର ମାନେ ତ ଏମିତି ଟିକେ ନାକୁ ସେପ୍ରେ ରହିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟାଣୁଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ ହେଇକି ରହୁଛି। ମାନେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଚଟନି ବନେଇଛି। ନା ହିଁ ବହୁତ ତିଖା ବାଲା ମୁଁ ବନେଇନି, ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚଟନିଟା ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମୋମୋ, ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ମୋମୋ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଖାଇପାରିବେ। କମ୍ ତେଲ ମସଲା କିଛି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି। ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଧଳା କଲର ବି ଆସୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ମଇଦା ମୋମୋ ଖାଉଛେ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।